fo yas freile ile tawulunga yung luenga le ngata ilewa o nga whanau mole nei fo ikwata. Good evening and welcome back. Another edition of ENUS News for this end of week or this Friday evening. And these are some of your highlight stories for tonight. The leader of the Human Rights Protection Party says that the HRPP manifesto is aligned with God's mission after Pasta. Both doing Amala's concern over a financial support for new babies as people might use this incentive the wrong way and also against God's will. The Minister of Public Enterprises told the media today that the MPE has yet to collect an estimate of 3 million tala for their goal this financial year. The Electoral Commission has released the confirmed closing registration dates and times for the general election in 2025. Young Samoan boxers from New Zealand and Australia are in Samoa for the boxing trials for a Samoan national team to compete in England to qualify for the Olympics this year. That's coming up on your local news. I dala tumoy le nei afi na failo le tai tai vang fa upo fai le HRPP o tula epa lupe suli ai sa ile le mali le ngoi e o ngatusa le le fi na ngalo le tua ma le fa mo le HRPP ela ile fautuanga le ona le tua o poutu inga mala e toi sila i se tasi o navatang o lo fuafua e mau ai tu pepe to afana nau nei fa nga si se inisi le hatu se au telenga le nei o le reporti. Awe ya tu banga fa upu fai pui aya te tau tangata ile motu tele sa la fai wa le fa la wiloina o le lanto o na vatau mo le nei fo i tu o le atinu awa ni so lanto fa moe le fa ti o le olo mativa i tutono Samoa ma ile tu la ia o le sunga ile fai fa wa le talai o le fa moe se te talo mana ia sa noi ni so ana vatau o le banga fa upu fai ina ia laina te tusa le lei ma le fina ngalo o le atua ma o se taso banga na ia sa no mama fai o le ana vatau i le whaamanyanga mō pepe phone le lau whaampea mai ai a whanau mai le pepe o le a maua na awhe ta la ma a mai a le se fulu lua po le se fulu lima masino tui pui o le a maua le isi awhe ta la ma o le tu e popole ai le au nanga le atua o le a vea le nei whaamanyanga e whao ngā se se ai e nisi ma ua ave se se ai fo i e nisi le tot tele le whaupunga a le susunga i le whaife au. Se sila lava le atua le tatu ana matau le po ua. So e le na ona te talo, a e tui nā tu e pasi e le atua, pe eini me sui, pe eini me teu, eini me whalelei, eini me tuu. E lua lana iau whau poponga pe awha pe, o le me mua, ina ia tusa ma le fina ngalo le atua. O le I sau noa ma whetala ia tula uofo mo le na mata. O a mai tatou whaliti talo. O a mai whaliti talo. Toi whaola ola. Lua o pepe fou. Ta fe le lafu pepe o le ai ai. Ta fe le tele o le au. O pepe solitu la fono le ai. Sei toe sila ai le melea. Sei toe suena ne an melea. Toe teu le melea, toe tu i eisi whaale lenga o whaupunga lea. Leanga lela whai ma me ta alo ili toa tele. Aola ula unga leo te malumaloa I matu whanisa. Le toa tele au whangau gas. Le inga maa. Whaau I lavala. Lefa mai l'apostolo Paulo fai tete nei avea tonga saulo tonga ma tonga fiti al ti Apolo. Fai tete ia leina tutusa ana batau ma le fina ngalo le atua. Sa o tau ele fai longa lanu le atua. A o le atua o le ami o tonu. E fai mea sa o le atua. Ele fai e le atua se awala e pi o istangata. Sila nama. Sila. Ai la sona nafi ma le feilo inga ma le tai o le vanga fa upu fai pui ai anda tau tangata ya tu la epa lupe sulu ai sa ilele ma le ngoi na ia sau no ai le tu langa le amfise ina o le fe au lo tau ma fai ai le fai fe au e momoli mai le tu fa le nganga ai fa pe fo ila tu lo momoli mai I le tu fo le au na mo le lau tele. Matou o le au fai porki. O le matou tute. O matou o le mamoe. O le lafu mamoe le tua
e whawhanga le la whamamo me ai whaal tino. O me ai la whaleanganga e saulo i airi e whaifi au. O me ai whaal tino e al mako kiuke larga. A ola in la whakingo al mako kiuke. E lea se si e te whai me whapito. E longa ta sia umatangata. Ai mai se la e makua whakaua e le HRPP. Ia tinaia. Wa e moa e le telo taimi. Ia tinaia. E kia ia kamanoa. Ang whale kongwai le ai mai se o ngai kenge ki ua mawhakia i mkaupula. A sua e ngā fwori kilo kaini. E whamarosi. Ala whapefe ala kausinga o le pepe ngei. A o le pepe wa tuu ia e le tua le nganga. O le pepe wa whai e le tua. O le pepe lo a fio e le tua. E tau on awal nei on i la loa i le vai. E pei foi o le fata oto na whai e le li. Il samarianga le. Whetelai volta tuoli. So se ka mai ka ngaka e avo e mo mia se puvai a ve iei le puvai. O le ali ia le tatou te whai e ngā luenga le le. Lona winga le sa o le lea le lau ngal whai te au i le tū whalenganga. E tau on tatou wolaina. A o le fo ia ngā i tatou i le tū whaletino. E tau fo i on tatou wolaina. Wa e he tangata wa mawhatia. E le on o lato. Ai o me whaisi tangata. E le kaulang kula fo ia. E tau on ave pe iai le tatou laulango. O leo mai ona whaalau i loa le ana watau le vanga whaupu whai e pui ai a te tau tangata. Ma lo talia pia ana watau nisi fo i o vanga whaupu whai. A wale whai ngā whiriwhiringa le atunu o mole nei tau sanga. Ma e pe ona sau notu la epa. E sa o le whai au, ma e sa o fo i lai tau. Se yuli ringa le pa, NUS News. O lea so na whātau tai ai le whontanga lo na tolu o le mtanga luenga o whaaputuputunga le malo i le nei whontanga na whainloa i le Minister Tausi o le iai ni vai ngā tupe li mai au nao i nā tui tonu. Se au te lenga le nei mai a Alvin Sorsopa. O le tau nei na whaatau tai ai le whontanga lo na tolu o le mtanga luenga o whaalaputuputunga le malo. O se whontanga e masani lava o na whaia. O le manu lau ti ia whaatala noa matati a usia le mtanga luenga. Whaatasi ai male atina e ino vai fofo masuinga fo. E mo o mia o na whaia wale anga i luma o unanga uma mo le atunu. E lua se fulfitu whaalaputuputunga uma i lalo le mtanga luenga le nei. Ma o whaalaputuputunga tu mo o te le malo. O lo o ngā lulu e matautua i se o se vaenga o unanga pito mo o mia mo le atunu. I le saunoanga le whianga ni Minister Tausi o le mtanga luenga o whaalaputuputunga uma le malo. Nei e saunoa ai. A le nganga lava i le MPO conference nei whaatolupe taun whaafao na whai i tono term nei. Ia lela ua whaile whontanga nei tasi mo lua whe lua sifu malwha. I whaalapo tonga ma lolo iei nei lua sifu malwhitu o lo iei. O i la le ua whai eisu i o taitei whono. Ia me se fwoi whaurulunga o whaalapo tonga. Ina i o mai e tui whaataranoa i e tūnanga i mata upolo o tauna si tia. Peo tau whaafonga tu iei. E iwa te si ma le tolupe whamiliona. Lea sa au ina mai i whaalapotonga nei. Lono winga. Ia o tupe la nei e fōfua e fsosoani e i tala tupe. Ia i ula wawale e o se tala tupe nei tausanga. Ia e taitono. Ia o i tāua fo i mole tangalunga tupe. Nei whaiona whaatino i nei. Ia me toi whaatano i nei nisi mta upo e tūlanga i whaatino ina o whaalaputonga nei. Po le lei whaatino ina, po o alu lunga, po o alu lalo. Ai maise lava le au nanga mo le atinu. Na whaamanino e whiongan Minister Tausi o le vaenga mautinoa. O lo si itia au nanga umale malo. Ma e se fululua miliona tāna le tupe te tau na maua. Mai ana au nanga ese peitai. O si itia e lunga le au nanga. Ai maise. Ia ole target le tau ona maua e whaalaputonga nei tupe maua. E se fululua miliona tausanga. A whaalawena le iwa miliona le o maua lono wina. E le shortfall o 3 miliona. Nei e toi saunua foi. E au iri mafua anga le pa ua i lalo le tupe maua.
a whaala patuputonga umanei ale malo. E le whaala tonga le wa bese. Tai pe o salasi. Ta sila na whaapa tonga tele la o lo iai ala tau tupe tauna mai tonu. E dividends nei an malo. O lono winga o le ai on target. Banga na ila ia suinga ia o tu na ia whaala tonga ia. Ia lela ia o inga mai tonu. O le isi mea. O lo iai outstanding. Po o tupe e te tauna au mai tutonu. E lei au mai e whaala tonga i tonu. Ia lono winga. Ia tasila lea mata upo o le fontanga le nei. Ina ia mawhai e ona tue whaatatia mai. Po le anma fo anga wala. Ia ne whainao mai tonu se le ni. Au teilo. A au mai umai tonu. E o whatu mo le 10 miliona me maongi. Whaala tonga. Na tau singia la fiangon minista tau sini si whaafitauri e se mai a fianga tupe maua. Sa fiangai ma whaala patuputonga nei ale malo. Aina ia sau noa. A o li poti e mai a mātou. O li poti e leilo ai le tūlanga o lo antake le kele o whawhitauli. O isi whawhitauli tono le mtanga luenga ia tai pe o me o le whatumunga o manoa. Ai mei se le whatino ina o ngā luenga ia ma le au aunanga. Ia o tonu le sa e whafonga atu le launga le na whai mai nei. O lo si itia le au aunanga. O lo no winga. Ai longa o iese whawhitauli. Ia vanga nala ia whawhitauli. E me tau tupe, peo na sila fia, whawhitau le tele le tula i mai o le IPC. Ona o afi watu wai. Ia me se fol whatino ino ngā luenga sa i e nā vai teimi. Ia, it could happen anytime. O leo tupu i teimi le na iei. Au te lo le mea o le vantauna te tilo iei. Ia le lau whawhoisia ia whawhitau li ia. Ia mai ngā o afi fau. Ia le, ia alang o whea whapenga le IPC. Wa pauna le whawhitauri le o te lo le sa iei le teimine le o te lo le si le fia umar tato tunu me sato. E tasi la sore nei fontanga i peona whaatautai ai le so. Alvin Sarasopa, NUS News. Ua mautu waso mataine tāpuni ai le stala mo le palo te tele lua filo sud malima i peona whailoa i le ofisa o le komisio whainga palota. Alvin Sarasopa pusia telenga. O le whai ungal vai aso fōl a tapunialo i ai lewa no mo lista la ino tangata palota uanga wa amo le palota tele lua o lua lima. O au sia le valu se fulu valu afe fitu se la uono se fulu uono tangata ua mai ele stana. Tu salia mani fitu se fulu uono pasene. O lona winga tu e lua se fulu valu afe faa se la ulima se fulu iwa tangata ile ili stala. Tu sali na mali lua se fulu faa pasene. O leo wha inga ato tangata te tau na palota ile palota o awa sa mo ile so lua se fulu iwa o kuso lua o lua lima. E se lau se fulu fitu a fe lua se lau lua se fulu lima. Ili pote le ala whaasala lau le malo po o de sa vali le la tau fiso ta inga ma le fiungi ato le fuotu e fe lolo Alexandra John Stanley o le komisino o le ofiso o komisio whai ngā palota. Na ia whai loma ni noa ia so matai miua whaatulanga e tapunialo i aile le stala. E au fia iman au nanga tau penga ta whailangi le OEC. Whata sei maa so matai me te tala ma tapuni aile whaauluina ato sui tau vamo le palota. Sau nol komisino le stala au nanga tau penga ta whailangi le OEC. O le aso lulua so lua iulai lua o lua lima i le itu lai whai le afiafi. O le atapunialo i aile le stala o lo whaatino i lunga le au nanga tau upenga ta whailangi al OEC po o le online portal. A whai ua mai au na i le stala i au nanga tau upenga ta whailangi al OEC. O le atatala lava le ava nomo i la tau toi o le pueina o atamatamata i lima po o le capture biometrics. A atatau lava o na hawhiwhio ane le ofisa au tu o le OEC muli nuu. Mo le whaio ia vaenga tāua o le listala a o le itapunia lola palota i le aso whareile aso whai ulai lua o lua lima i le itu ulai whai le afiafi. O le stala maa sani no whanga whaapitoa ua to whaina le OEC mo le sila fia. O le itu ulai whai le afiafi le aso tofi aso tolo i ulai lua o lua lima. Tapunialo i aile le stala o tangata palo tolo o anga i atu no whanga whaapitoa. Sa ato whaina le official komisio whainga palota e au fia aile maota le tate i songi upolu. Fale ta alo le chin mua i tona i mato i upuru nei. Fale sa mone mtanga luengo tina amata mai tae a tina e nuu maanga fiso ta i sa la fai. A ole aso whareile aso whaio lai lua olo li mai le itu lai fai le afiafi. Ole ata punia alo i atoa i lua lola palota mata pena i lua mo le palota tele i a au kuso ole nei tau sanga. Fai loa manino e tuia felolo o whaasalanga whaaltu la fono mo tangata wale le stala. Ina ua tapuni ai le avano mo le stala le palota o loma nei. E whato a whaatino pe a mai a le leile whai ngā palota o au ia au kuso lua o lua lima.
O le a whaasala lawina umola tau suafa ina ia whiwhio atu le ofisa autu o le OEC muli nuu e totongia la tau sala tupe lua whetala li tangata e toa tasi a whaia le usta ia o le a molia loa i le whaamasinonga mo se whaasalanga whaafale pui pui o le whaauruina o sui tau wā mo le palo tau au o le tau sangane nei o le mae ai o le anga luenga tele mo le listalo o tangata palota o na whaanga solo i lo leo le whaauruina o suafa o sui tau wā o le au tau wā mo le palota o au lua o lua lima. Mo le sila fia te tala lua ia le whauluina ato sui tau wā i le asonga fua. Aso fito i ulai lua o lua lima ai tapunia lua ia i le se fululua i le auli o le aso tonai. Aso se fululua i ulai lua o lua lima. O le whautuanga le whionga le komisina i sui tau wā whaoli o li uma ina i efso o ta iatu i le ofisa autu o le OEC mo li nu. Mo pepa mo o mia mo le whaatumuina masiaki po ua le stale le suafa matai. O le a whaonga e tau wā i le palo tele o le nei tau sanga. I lunga o lola palo tau le lua o lua lima i tū malo o lo tau wā mai ai. Elvin Sarasopa, NUS News. O le malanga mai o niso whanau mai a tunu mamao e sa ili avanua i le au fuso le atunu leo le amasi i atu ingilani i le tau sanga nei. Se au telenga le nei o le reporting. O le vai aso nei na whelua i maniso whai a unga fuso mai New Zealand au se tani a wale whai malanga mai ai sa mo nei. Maniso whanau o le atunu o lo au mau i nei fo i atunu e fia vea ma ave fu a sa mo i talongo le whai pilenga. Mau le aso le nafi lea na a matalia ai le nei wha moi moi tua nai mato lea lo tolengi o mai whanau mai atunu nei e lua wha pe fo i masa mo nei. Masa ili ai niso whanau o wase au malosi o le atunu mo le wha moi moi tele e ni langi. Sau noa le whai aunga ulo le whai pelenga le atunu o tupola Steve Whaongali. That's my aim as a coach personally, is to see young men and young women who grow up to be good people. Not only good boxers, but good people. So that's my personal aim. But to have a local champion, man, that'll be icing on the cake. We have our champions from abroad like Jayo Pitaya, Joseph Parker, David Tua, legends like that. But we've never had a homegrown, developed champion from Samoa. Besides the great, yes, we did. I take that back. We did have probably the greatest to come out of Samoa is Marcelino Masoi. We forgot about the biggest legend that Marcelino Masoi is. So big credit goes out to Marcelino for that. But we'd like to see another Marcelino come out of Samoa and that's our small contribution, is to see another champion like that come out of Samoa, because there's a few abroad, but to help a young, like for help President Mike Lemsio Tavui, to see another champion from the best country. When I meet people overseas, when we say Samoa, in big tournaments like the Olympics or Commonwealth Games, where are you from? Samoa. Hi, David Tua. Or Joseph Parker. They know us as a fighting nation. It would be nice that we can develop, especially amateur boxing, and be the Cuban of the Pacific, the Cuban boxing of the Pacific. Our competition la ele ball boxing. Le lai mau ai pointa tatu fa na ulen fa qualify ele fa muele mo le Olimpika. So a mau ala fuso anga lunga pole lima pito i lunga. So e mau ala points ta mai tifana a tele ala competitions ana le international competition tauti a wai atoi. Ia na fa pena foi na alu lunga ia points ta tofana e ma fa nga qualify e il famo mo nga le Olimpika. So tulanga toluna na le titilo mau tato so singa lueva va luai male tato sesto. Ia ai mese foi le manulo tilo le ministry for le Ministry of Sports and Recreation. Le ala ua ngalu e whatasi e tālonga ton Samoa. Le ala ua awa e toi tato so si tūlanga lea. Olo iei foi le wha moi le aso to nai nei. Olo wha tupe se tasio li whai pi sinisi mai au se talia. O mautangata Joseph Pesa tui i le whai au se tamirusanga e au mai ei lato i le ifusu muamua ta alo i le nei tamirusanga ai tasi le menute mo le tamirusanga ai maua le whai lunga tupe sau noa le nei alo Samoa. Seasons Tree Care is sponsoring this a minute and a half tournament, which is called One and Done. Inspiration behind it is just to get more eyes onto the boxing sport. I believe that
there's a lot of people out there that can box, but they don't want to do the training, you know. But they can do a minute or a minute and a half. But it's something to get them back into it, and I put a price out there. And if you actually can do a minute and a half and you get $1,000 out of it, so imagine if you can train for 3 rounds or 12 rounds. It won't be $1,000. It'll be 10,000, 20,000. There's a lot you can make out of boxing, but it's just something to spark that interest again and get people to fall in love again with boxing. Because I believe, as Coach Steve said, Samoa is a fighting nation, and I believe that we're warriors and we're born to fight. And that's why there's so many fighters coming out of Samoa. And that's something that was my whole inspiration around that tournament, yeah. O le nganga lava I pe ona fai loa le nei alo ona o le toi una ia ma le toi toso mai o le atunu i le ta'alongo le fai pelenga. Ai whapea lava le sa ili o whanau o lo iai le taleni o le fuso o wasi senpini o le atunu u mo le lumanai. Se you living a le pa, NUS News. O le siwile nasa mo le tanto NUS News mo le nei vaiaso whaaftai tele le mai mo mai, se si foi whaapoponga i le vaiaso fau e manuia tele le alo atu i le fai ungo le nei vaiaso, whaasoi fuaia.